गतकाली जो घटना घटी जदि ता भितर जो माने कर जहाँ पीड़ित अच्छा क्षयक्षति होती जो मैंने भी अच्छा मुझे दुखित मर्माहत एवं वास्तव में जहाँ जहाँ घटी जाइथिला गतकाली जहाँ जहाँ होइछि मु गोटे कथा आपण मीडिया माध्यम ओडावासी समस्त जाना कहूँ यहाँ जहाँ जहाँ आक्रोश भितर जहाँ गंडगोल कि जहाँ किसी झगड़ा है जहाँ किसी निश्चय आईन अच्छी थाना अच्छी कोर्ट अच्छी तेणु आईन कोर्ट बाटर समस्ते जाकि तार न्याय एवं दोषी दंडित हेबे निश्चय तेणु आपाई विरोधी दल सरकार विजु जनता दल एवं पूर्वतन विधायक अन्य मैंने राजनैतिक आखड़ा करी से जो यात्रा विभूचंती आर कौन माने ना कि कौन मतलब ना एवं मु बारंबार कही रखुची एथिरे मु सदा सर्वदा कही रखी आगुरी एवं भी कहूँ जो मैंने गंडगोल करुँच विगत दिन करते जो मैंने से शासक दल रुहतु से विरोधी दल रोच समस्ते देखिथे आईन अनुजाई दंडित होती एवं आगू एभलिया बर्बर जहाँ केस होती जो मैंने संश्लिष्ट अच्छा जो भी केस होती निश्चय आईन से दंडित हे जितेबले देखुं धर्मशालार पूर्वतन विधायक एवं विजु जनता दल अन्य नेतृत्व माने धर्मशाला ना लोकप्रियता आगुरी थिला ना लोकप्रियता भी अच्छी धर्मशालार लोक से जो सरकार परिवर्तन करते तापर जितेबले देखिले धीरे धीरे समस्ते आसी आमर जो लोकाभिमुख कार्य हो लोकों 24 घंटा अहर मु एवं मोर कर्मकर्ता मैंने काम करुँ से हिंस्र हो जाती हिंस्र हो बारंबार सोशल मीडिया रे मिछ सत बहुत कथा लिखि लोक उत्क्षिप्त करुँच लोक झगड़ा करने आक्षेप डाकुंट तेणु मुझे हिंस्र प्रकृतिर कार्य कर बारंबार गंडगोल करी तापर संगे संगे विधायक द्वारा है विधायक यह करते वास्तव में मुझे कहि दस्तावेज रखी कागज पत्र रखी प्रमाण पत्र सहित जो किए मीडिया हो जो जगह कहींपर से ठोस सब सहित कहींपर जिनस रहा कि किए कर मु तो सीधा सीधा कहूँ जी दोष करुँच दोषी दंड पाइबा निहाती दरकार से मो पाखक भी आसपार मुझे कहींपे एवं जहाँ पाखक जी से जिन कहींपर आप देखिए सरकार परिवर्तन पर जो जो माने जिते जिते स्काम होती जो जो माने से पुलिस एसआई स्काम हो जो स्काम हो प्राय सबू दोषी जोटी ना जोटी अच्छा समस्ते बंधा होती जेल भी जाइछन्ति। तो पूर्वतन विधायक जो संपृक्ति आसुच्च आपण समर्थक मैंने सब कांड कौन कहे जे जाने शुणी से जो सांगठनिक कार्यक्रम चलता ये जोर जबरदस्त पशिक से गंडगोल कर समर्थक मैंने कौन कहे धर्मशालार विधायक हिसाब से धर्मशालार समस्त जनसाधारण मोर मुर एथिरे किए कहार क्या समर्थक सेमती किसी न थाए दल निर्विशेष मुझे निर्वाचित हली मो सहित शताधिक हजार हजार विजु जनता दल अन्य दलर लोक आसिक सामिल भी होती से कार्य भी कर क्या किए क्या लोक लोक थे कौन थे केमती चिन्हट करवा यहाँ गोटे मुझे बारंबार आप कहली यहाँ गोटे राजनैतिक स्तर में जितेबाला ह्रास पाँच सी से हिंस्र होती से हिंस्र आक्रोश से सब भोजी करिया जिनस करिया मद मांसर भोजी करिया एमती जिनस कर लोक उस्कैबा सोशल मीडिया रे जो नेगेटिविटी जिनस लिखिकी लोक झगड़ा करवा ये जिनस कर बारंबार कहूँ 147 निर्वाचन मंडल आउ कहापर कौ पूर्वतन विधायक कहापर किसी होनी धर्मशाला सब हो जाऊँगी कौन पाई जिनस होची कौन पाई तमे एते हिंस्र स्तर कहीं जाऊँ कहीं एमती कर तो कौटी होनी मु तो जो देखी विगत दिन में पंचायत समिति बैठक जो थिला धर्मशाला पूर्वतन विधायक भाई प्रभात बलवंतराय चेयरमैन थे पंचायत समिति बैठक डाकिलु बसी आस लोक कम करिया मिसिक करिया आम एबे भी कहूँ आस लोक कम करिया मो सहित आस मिसिक लोक कम करिया तुम केबे तो विधायक है पर आमको भी कही पार कि सेमती आस कम करवा लोकों कम करे जब धर्मशाला माटी माँ एत दर्द अच्छी मु तो बारंबार आप मीडिया माध्यम कही आस लोक कार्य कर से आक्रोश भाव रखी ए छलना करी ए गंडगोल निज निज भितर सृष्टि करी जाई ए टाइप राजनीतिक धुआं मसला बाहर कर कौन यथार्थ नहीं तापर जदि आपण सहित जहाँ भी है कौन है यहाँ तदन पर पुलिस निश्चय दोषी की भी अरेस्ट कर ये धर्मशाला अच्छी जेनापुर अच्छी जाजपुर एसपी अच्छी आप ये एफआईआर दे पारे आप बिना एफआईआर से जाकि राजनीतिक मसला करी
এবং ବିନା ପରମିସନରେ ସେଠି ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଭଳିଆ ସେଠି ଡାକି ବସି ଏ ପ୍ରହସନ କରିବା ଏଇଟା ସିଧା ସିଧା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ରାଜନୈତିକ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଛି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ନିଜକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିକି ନିଜର ପ୍ରହସନ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଯାହା ଚୋରି ହେଉଥିଲା ଯିଏ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଧରଣ ର୍ୟାକେଟ୍ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଆଉ କାହାର କୌଣସି ଆଇନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉନି କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତ ହେଉନି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉନି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତା ଆହୁରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ହେଉନି। ମୁଁ ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେଠି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏତେ ଥର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି କାହିଁକି ସିଏ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ଛୁଆ? ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି ବସିଥାନ୍ତି ଏଠି କିଏ କାହା ଛୁଆ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିନଥାନ୍ତି ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିଏ କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବଡି ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଧର୍ମଶାଳାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବୁଳ ଅଛୁ ଧର୍ମଶାଳା କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛୁ। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ପୁନର୍ବାର ପଚାରୁଛି ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏତେ ଥାନା ଏଫଆଇଆର କାହିଁ ହେଉଛି ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଧାୟକ ମାରିଦେଲେ ବିଧାୟକ କରିଦେଲେ ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ତ କହିଛି ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରଚିତ କରିଛି ମୁଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେଇଛି ମୋର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା କହିବି ଆଇନ ଦଣ୍ଡିତ ମୁଁ ବି ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟରେ ସିଏ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ଡିଜିପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଜେନାପୁର ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ତେବେ ଏ ଘଟଣା ନିର୍ଯାସ କ'ଣ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବଜେଇବି। ବିଗତ 15-17 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛି ଏଇ ଜାଗାଟି ମୋର ନିଜ ଘର ଏଇଟା ଆମର ଅଫିସ୍ ଏଇଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେ କରୁଥିଲୁ ମୋତେ ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲୁ ଲୋକାଭିମୁଖ କାମ କରୁଥିଲୁ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଭିଡ୍ ବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଟର୍ଚର ହେଇଛୁ ଘରେ ପଶି କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ 17ଟି କେସ୍ ଅଛି ଏବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 300 କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଦୋଷରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିରୀହ ଡ୍ରାଇଭର ନିରୀହ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଅଧିଆ ଜେଲ୍ ଉଠେଇକି ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଏବେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି ସେ ଦସ୍ତାବିଜ ଯଦି କହିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଇତିହାସ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଆଇନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ସାରା ଧର୍ମଶାଳା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେଉଁ ରୂପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏବଂ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ସେ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମକୁ ପକେଟ ପୁରେଇ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚାଲୁଛି ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନିଜ ଭିତରେ ଡର ରହୁଛି ପୋଲିସ ଶୁଣିବେନି କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା ପୋଲିସ କି ଗୁଲାମ କରି ଚଲେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ଡର ରହୁଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୋଲିସ ଶୁଣିବନି ପୋଲିସ ବୁଝିବନି ଡରିବନି ତେଣୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆକ୍ୟୁଜ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ବି ଏବେ ବି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ବେଲରେ ଅଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ଏମିତି ବିଭତ୍ସ ଏମିତି ଘଟଣା ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ମିଶି ଧର୍ମଶାଳାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇଥିରେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ କି ଅପିଲ କରିବେ କି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ତ କହିଲି ମୁଁ ଅପିଲ ତ କହିଲି ମୁଁ ତ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଅଭିମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏ ହିଂସ୍ରକାଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଲୋକାଭିମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତୁ ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ତ ସିଏ ବି ବସିବେ ମୁଁ ବି ତ ବସିଲେ କହିବି କାମ କରିବାକୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ତତ୍ପର ଅଛୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେବଳ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଉ କାହା ସହିତ ହେଉନି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ଅଛି ରାଗ ଅଛି
जो 18 वर्ष 20 वर्ष शासन कर हिसाब से शासन कर आम उपर से टर्चर होती हजार हजार साधारण जनता पर टर्चर होती आज सरकार बदल देले तेणु जो हिसाब से आक्रोश अच्छी से हिसाब से निजक निजे भावुं से प्राक्टिसटा से भूली पारना मुझे न्यूज चैनल माध्यम पुणी बारंबार अपील करी से आक्रोश मनोभाव प्राक्टिस को से बंद करंतु साधारण जनता सहित काम करने आसतु ग्रास रूट आसतु ग्राउंड को आसतु आम सहित आसतु आम निश्चय ब्लॉक तहसिल कलेक्टर ऑफिस सब खोला काम करे ब्लॉक कलेक्टर ऑफिस एवं एसपी ऑफिस थाना खोला नहीं जे आपण गंडगोल करुवे आपण कथा सब बसिक आपण के ओकिलाती से सब करुवे पूर्वतन विधायक फार्म हाउस रे कहवा कथा थिला जहां हमें सोशल मीडिया रे देखुछु से सोशल मीडिया रे किछ कर्मकर्ता माने सेठी फिस्ट करुଥିଲେ तापर गंडगोल घटला एवं से सीधा साधा डीजीपी ऑफिस को गले एवं विधायक ऊपर मध्य आरोप आसुची जे विधायक कर लोक माने कले बोली तो गोटे पूर्वतन विधायक बासभवन बा ताकर फार्म हाउस रही सेठी सोशल मीडिया रो फिस्ट होतबा ई सब घटना मोर मु आईन रो ऊपर नुहे तेणु पूर्वतन विधायक कोटी फार्म हाउस अच्छी कोटी भोजी होउची मुझे आपन शुणिली मु भी सोशल मीडिया देखिली और विगत दिन से लोक मर्डर भी होते विगत 2 मास तले ता भर मृत्यु डेड बॉडी बाहर लोक मर्डर भी होते से थाना पाक तो जाइए से तो आप न्यूज बाजी समस्त तो आपण मैंने भूली जाऊे मुझे ज्ञात नुहे कहीं से भोजी करुले कौटी फार्म हाउस अच्छी और कहीं से गंडगोल है सी कौन करते मुझे देखी सोशल मीडिया जड़े व्यक्ति ताकू टाणी फास्ट मारले तार मुंड फाटिला सी गला एफआईआर देला ता भीतर सी डाकी ये भीतर दस्तावेज होती तो मिशामिशी भीतर गंडगोल होती आईन ता हिसाब से कम कर जो मैंने दोषी निश्चय अरेस्ट हे थाना अच्छी धर्मशाला थाना जेनापुर थाना थाना पाखे बस जदि न्याय नहीं पाँच जाजपुर आरक्षी अधिकारी एसपी से बस ये डीजी ऑफिस पाखे बसिक यात्रा कर सब कर सब केवल भंडामी पागलामी बाचलामी देखो ये घटना को लेकिन जो आपन कर्मी से दोष लदुचंदी आपन कहया कथा एटा भीति ना मिथ्या देखो मु बारंबार आपन को स्पष्टवादी कहली धर्मशालार समस्त जनसाधारण मु सदा सर्वदा छिड़ा मु दल वर्ण निर्विशेष समस्त मु जो मैंने माड़ खाई सी मो लोक कर्मी कहार मु जानी धर्मशालार लोक मु समस्त दुखित मु समस्त मर्माहत एपड़ी जिनस आगक कमी न हो भी मु एसपी सहित एसडीपी सहित आईएससी सहित पुलिस अधिकारी समस्त सहित मु काली आज पर्यंत 50 थर आलोचना कर सारी एवं मु सका आसी से जो एसपी जाए आलोचना करने जो मैंने दोषी अच्छे तुरंत अरेस्ट कर समस्त क्या गोटे भी छड़ा हेनी ता मान नुहे राजनैतिक रुटी सेकिबा राजनैतिक उष्मता से काढ़ा राजनैतिक यात्रा करवा यहाँ ठीक नहीं मुझे कहूँ आसतु अधिक खबर जानिबा पई आम भास्कर प्लस ओडिशा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु आपन को स्वर आम खबर।